bautismo. 볼리비아도 하나님 준비한 제자가 있다고 믿습니다. Confiamos en que en Bolivia también hay un discípulo preparado de Dios. 그 제자를 통하여 볼리비아가 살아날 수 있기를 바랍니다. Y espero que a través de este discípulo Bolivia también pueda ser salva. 성경 보겠습니다. Vamos a ver la Biblia. 이사야 1장입니다. Vamos a ver Isaías 1. 이사야 1장 5절부터 7절까지를 읽겠습니다. Vamos a leer Isaías capítulo 1 versículos 5 al 7. Isaías capítulo 1 versículos 5 al 7. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. 21절, 22절까지 보겠습니다. Vamos a ver el versículo 21 y el 22. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. 여러분들은 성경을 통해서 초대 교회를 잘 알고 계십니다. Ustedes conocen muy bien a la iglesia primitiva a través de la Biblia. 그들 많이 가난했습니다. Ellos eran muy pobres. 어떤 사람은 죽음의 위기를 당하기도 하고 Algunos de ellos pasaron crisis de muerte, 큰 어려움을 당했습니다. pasaron muchísimas dificultades. 가난하고 어려운 그들에게 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. Y a estos que eran pobres, aquellos que tenían dificultades, Jesús les dijo: 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아라. id y haced discípulos a todas las naciones. 너무 가난하고 죽음 위기에 있는 사람들에게 주신 말씀입니다. Es una palabra dada a las personas que eran muy pobres, a las personas que no tenían nada. 초대교회 성도들은 가난과 관계없고 위기와 관계없이 주님이 말씀하신 그대로 세계 복음하는 인생을 살았습니다. Los miembros de la iglesia primitiva, sin relación a su pobreza, sin relación a su situación, ellos cumplieron esta orden del Señor para llevar a cabo la evangelización mundial. 그들에게 분명히 문제가 많았습니다. Claramente, la iglesia primitiva tenía muchos problemas. 어떤 사람은 가난했고 Algunos eran pobres. 어떤 사람은 복음 전하는 것 때문에 어려움을 당하고 Algunos padecían de sufrimiento por compartir el evangelio. 어떤 사람은 순교를 당하게 됐습니다. Algunos de ellos también fueron mártires. 아무것도 문제가 되지 않았습니다. Pero nada fue un problema para la iglesia primitiva. 제자들에게는 아무것도 문제가 되지 않았습니다. Para los discípulos nada fue un problema. 가난도 문제되지 않고 가난도 문제되지 않고 모든 것이 문제되지 않았어요. Ni la pobreza fue un problema, nada fue un problema para ellos. 자, 그럼 이 시대는 어떨까요? ¿Qué pasa con el día de hoy? 가난하고 어려움 있는 그들은 말씀 붙잡고 세계복음만의 인생을 살았는데 지금의 전 세계 성도들은 어떤 모습이냐요? La iglesia primitiva, que quizás no tenía economía, que quizás tenía dificultades, se aferró a la palabra e hizo la evangelización mundial. Pero hoy en día, ¿cómo está la iglesia? 볼리비아 성도들은 어떻습니까? ¿Cómo están los miembros de la iglesia de Bolivia? 전 세계의 교회 성도들은 많이 방황하고 있습니다. Muchos miembros de todo el mundo de la iglesia están errantes 많이 힘들어합니다. y les cuesta todo. 교회 오는 것도 겨우겨우 오는 사람이 많고요. Hay personas que apenas llegan a la iglesia. 어떤 나라의 선교사님은 자살하기도 하고요. Hay misioneros de algunos países que se suicidan. 선교사인데 자살을 했어요. Aunque es un misionero, se suicida. 어떤 장로님 한 분 계십니다. Hay un anciano 일평생 교회를 섬겼습니다. que toda su vida sirvió en la iglesia 많은 교회를 세웠어요. y levantó muchas iglesias, 자살을 했어요. pero se suicidó. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 일평생 하나님 섬겼는데 Toda su vida sirvió a Dios. 일평생 주를 위해서만 살았습니다. Toda su vida vivió por el Señor, 자살해요. pero se suicida 정신이 돌기도 하고 y enloquece. 어떤 분은 제가 아는 어떤 분은 필리핀에 선교사로 있었습니다. Yo conozco a alguien que fue misionero en Filipinas, 근데 선교 마치고 돌아올 때 정신이 돌아버렸어요. pero cuando terminó su tiempo de las misiones en Filipinas regresó a Corea enloquecido. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 그분들만 그렇습니까? ¿Será que solo ellos son así? 많은 사람들이 갈등합니다. Muchas personas están errantes. 많은 사람들이 교회 다니지만 실패하고 있습니다. Muchas personas van a la iglesia pero fracasan. 뭐가 문제일까요? ¿Cuál es el problema? 저는 볼리비아를 처음 왔기 때문에 잘 모릅니다. Es mi primera vez en Bolivia y yo no los conozco muy bien. 그 외 중남미 많은 나라들을 가보고 있습니다. Pero yo he visitado varios países de Latinoamérica 성도들이 많이 무너져요. y he visto cómo los creyentes están caídos. 말을 안 해서 그렇지 굉장히 갈등하고 있습니다. Quizás ellos no lo hablan con la boca, pero ellos dentro de su interior tienen un gran conflicto. 겨우 온다니까요.
Ellos apenas llegan a la iglesia, muestran todas sus fuerzas para apenas llegar. 하나님은 살아계신데 Aunque Dios está vivo, 성도는 갈등하고 있어요. los miembros de la iglesia están en conflicto. 하나님은 전능하신데 Y Dios es todopoderoso, 교회 다니는 사람은 실패하고 있다. pero los miembros de la iglesia están fracasando. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 우리 그 답을 얻어야 합니다. Hoy tenemos que hallar la respuesta a esto. 열심 부족일까요? ¿Acaso es porque no nos esforzamos? 더 열심히 하면 괜찮습니까? Si nos esforzamos un poco más, ¿se resuelve este problema acaso? 아니면 기도 부족일까요? ¿O será que nos falta orar más? 뭐가 문제일까요? ¿Cuál es el problema que tenemos? 우리 모여서 이 집회하는 게 문제가 아닙니다. El asunto no es simplemente llevar a cabo una conferencia así. 진짜 인생의 답을 얻어야 돼요. Tenemos que tener la respuesta verdadera de la vida. 오늘 하나님이 말씀을 통하여 오늘 그 답을 주고 있는 겁니다. Y hoy a través de la palabra Dios nos da la respuesta. 왜 하나님의 백성이라고 하는데 망하냐 이 말이에요. ¿Por qué es que el pueblo de Dios, el que se hace llamar el pueblo de Dios, perece? 하나님의 백성이 망할 수 있을까요? ¿Puede ser que el pueblo de Dios perezca? 하나님을 믿어. Ellos creen en Dios, 주님을 믿는다니까. creen en el Señor, 그런데 망해. pero fracasan. 이게 말이 되나요? ¿Tiene sentido esto? 근데 현실적으로 그런 사람들이 너무 많습니다. Pero en nuestra realidad hay muchas personas que sí están así. 말이 안 되는데 현실이에요. Es algo insólito, pero que se manifiesta en nuestra realidad. 그럼 왜 그러냐 말이에요. ¿Por qué ocurren esas cosas? 성경에서 그 답을 얻어야 됩니다. A través de la Biblia debemos de hallar la respuesta. 우리 이사야 1장에서 그 답을 하나님 주시고 있습니다. Isaías 1 nos habla de la respuesta de Dios. 이사야 1장 불신자에게 준 메시지가 아닙니다. Este pasaje de Isaías 1 no fue dado a los no creyentes. 하나님의 백성인 이스라엘에게 주신 메시지예요. Esta palabra fue dada a Israel, el pueblo de Dios. 이스라엘 지금 어떻게 돼 있냐? ¿Y qué pasó con Israel? 5절에 보십시오. El versículo 5. 너희가 어찌하여 매를 더 맞으려고 배역을 거듭하느냐? 온머리는 병들었고 온 마음은 피곤하였습니다. Isaías capítulo 1 versículo 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. 온머리는 병들었고 온 마음은 피곤해. La palabra nos dice que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. 인생 살맛이 안 난다 이 말이죠. Quiere decir que estas personas no logran vivir una vida adecuada. 6절에 보세요. Versículo 6. 발바닥에서 머리까지 성한 곳이 없어 상한 곳과 터진 곳과 새로 맞은 흔적뿐이다. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. 너무 많은 상처를 받고 삽니다. Y las personas viven heridas en todo momento. 인생 살기가 너무 힘들어요. Y les cuesta vivir en su vida diaria. 하나님 믿는데 행복하지가 않아요. Y aunque creen en Dios no son felices. 정말로 하나님 만났다고 생각했는데 행복하지가 않아요. Y aunque ellos creen haberse encontrado con Dios no están felices. 그러다 7절 보세요. Miren en el versículo 7. 너희의 땅은 황폐하였고 Vuestra tierra está destruida. 너희의 성읍들은 불에 탔고 Vuestras ciudades puestas a fuego. 너희의 토지는 너희 목전에서 이방인에게 삼켜졌고 Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros. 하나님의 백성이 가난한 돈까지 없어. El pueblo de Dios ahora está completamente pobre. 마음이 상처받았지 많은 고통이 있지. Tiene heridas en el corazón, está sufriendo el pueblo de Dios. 근데 경제까지 없어. Y ahora ya no tiene ni siquiera economía. 땅이 황폐해졌고 Ahora nos dice la tierra está destruida. 있는 돈은 불신자가 다 가져가 버렸어. Y el dinero que tenían se lo llevaron los extranjeros. 하나님을 믿는데 하나님의 백성이 망했다. Es decir, aunque el pueblo de Dios creía en Dios, fracasó el pueblo de Dios. 하나님은 살아계신데 하나님의 백성은 망했다. Dios está vivo, pero su pueblo cayó. 이게 말이 되냐고요. ¿Tiene sentido esto? 근데 이스라엘이 지금 망해버린 거예요. Pero Israel sí cayó. 왜 망했을까요? ¿Por qué cayó Israel? 왜 이렇게까지 됐을까요? ¿Por qué Israel llegó a fracasar hasta este punto? 여러분들이 교회 성도들은 어떤 모습입니까? Los miembros de su iglesia, ¿cómo están? 정말로 행복합니까? ¿Verdaderamente son felices? 교회 오는 것이 행복합니까? ¿Les alegra mucho venir a la iglesia? 이제 하나님 나를 이 땅에 보내셨다고 진짜 믿으십니까? ¿Verdaderamente logran creer que Dios los ha enviado a esta tierra? 그래서 정말로 세계복음 하고 있습니까? ¿Y realmente están cumpliendo con la evangelización del mundo? 분명히 초대교회는 그랬어요. La iglesia primitiva sí hizo todo esto. 가난도 문제 안 되고 어려움도 문제가 안 됐어요. Y su pobreza y sus dificultades no fueron un problema. 남은 인생 주님을 위해 살았고 세계복음화를 위해서 살았어요. Y toda su vida vivieron por el Señor, vivieron para la evangelización del mundo. 그런데 지금의 성도들은 안 그래. Pero hoy los creyentes no están viviendo así. 행복하지 않고 No son felices. 많은 문제 속에 있고 Están en muchos problemas. 갈등 속에 있고 Y están en un conflicto. 무너진다. Y están caídos. 왜 그러냐고요? ¿Por qué? 목사님 설교가 잘못된 겁니까? ¿Acaso es culpa del mensaje de los pastores? 교회 행정이 잘못된 겁니까? ¿Acaso es culpa de la administración de la iglesia? 오늘 성경은 뭐라고 하냐 이 말이죠. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? 21절을 보겠습니다. El versículo 21, por favor. 1장 21절입니다.
있습니다. Isaías 1:21. 신실하던 성읍에 제 창기가 되었는고 정의가 거기에 충만하였고 공의가 그 가운데 가하였더니 이제는 살인자뿐이라. Isaías capítulo 1, versículo 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. 신실한 성읍이 창기가 되었어요. La ciudad fiel ahora está como una ramera. 공의가 살인자가 된 거예요. Y esa que estuvo llena de justicia, ahora verdaderamente llena de homicidas. 바뀌었다는 거예요. Cambió 원래 completamente. 신실한 성읍이라. Originalmente era muy fiel, 근데 지금 창기가 됐단 말이에요. pero ahora se volvió una ramera. 원래대로가 아니라 바뀌었다 이 말이에요. Es decir, hubo un cambio, hubo una transformación. 자, 22절에 보세요. En el versículo 22, 내 은은 찌꺼기가 되었고 tu plata se ha convertido en escorias. 이거는 뭘 이야기하는 거죠? ¿La plata a qué se refiere? 복음을 설명하는 거예요. Nos habla de lo que es el evangelio. 당시 은은 아주 값진 겁니다. En ese entonces la plata tenía mucho valor. 아주 값비싼 거죠. Era algo con sumo valor. 근데 은이 뭐가 됐냐면 찌꺼기가 됐어요. Pero ahora la plata se ha vuelto escorias. 찌꺼기 Escorias. 아무 가치 없는 것이 됐다 이 말이에요. Algo que no tiene valor alguno. 복음이 가치 없는 것이 있다. Es decir, el evangelio ahora se ha vuelto algo sin valor. 복음이 가치를 상실했다. Es decir, el evangelio ha perdido su valor hoy en día. 더 이상 복음이 아니다 이 말이에요. Ya no es evangelio. 지금 이스라엘이 붙잡고 있는 것은 복음이 아닌 거예요. A lo que se aferra Israel ahora ya no es el evangelio. 복음이라고 믿고 있는데 Ellos creen que están creyendo en el evangelio. 복음이라고 붙잡고 있는데 Ellos creen que se aferran al evangelio. 일평생 하나님 섬기고 있는데 Y ellos sirven a Dios toda su vida. 실상은 복음이 아닌 거예요. Pero realmente no están aferrados a lo que es el evangelio. 사람을 살릴 수 없어요. No pueden salvar a la gente así. 흑암을 이길 수 없는 No 거야. pueden vencer a las tinieblas así. 복음이 아니라 이 말이에요. Porque no están con el evangelio. 22절 보세요. El versículo 22 de nuevo. 포도주가 물이 섞였다 그랬어요. Tu vino está mezclado con agua, dice. 포도주에 물이 섞이면 어떻게 되죠? ¿Qué pasa cuando el vino se mezcla con agua? 더 이상 그는 값진 포도주가 아닙니다. Ya no es un vino puro, con valor. 복음에 많은 다른 것들이 섞였어요. Ahora el evangelio está mezclado con muchas cosas. 복음에 다른 것들이 많이 섞였어. Hay muchísimas cosas entremezcladas con el evangelio. 섞인 복음이라 이 말이죠. Es un evangelio mezclado. 복음이 아닙니다. Ya no es evangelio. 섞였는데 복음이 아니요. Si estamos mezclados, ya no es evangelio con esto. 포도주에 물이 섞였어요. Ahora el vino está mezclado con agua. 그 사람들이 복음이라고 붙잡고 있을 뿐입니다. Y estas personas creen que es evangelio. 더 이상 그건 복음이 아닙니다. Pero ya no es evangelio. 치유되는 것이 복음인가요? ¿Acaso el ser sanos es el evangelio? 예수 믿으면 치유된다고 말해요. Muchos dicen, si crees en Jesús serás sano. 그게 복음인가요? ¿Será ese el evangelio? 예수 믿으면 부자 된다고 Si 말합니다. crees en Jesús serás rico. 그게 복음인가요? ¿Será ese el evangelio? 예수 믿으면 병 낫는다고 말합니다. Dicen, si crees en Jesús se sanará tu enfermedad. 예수 믿으면 부자 된다고 말하고 Dicen, si crees en Jesús serás rico. 예수 믿으면 잘 산다고 말합니다. Si crees en Jesús vivirás bien. 예수님이 우리를 잘 살게 하려고 우리를 부자 되게 하려고 십자가 지셨나요? ¿Acaso Jesús cargó la cruz para que nosotros viviéramos bien, para que fuéramos ricos? 그리스도께서 십자가 지신 이유가 우리 가난을 명쾌하려고 십자가 지셨냐 이 말이요. ¿Acaso el Cristo carga la cruz para que nosotros seamos librados de una pobreza económica? 전 세계 사람들 한번 보세요. Pero miren a todos los creyentes en el mundo. 전 세계 기독교인들 한번 보세요. Miren a los creyentes en todo el mundo. 예수 이름으로 병 나으려 그러고 Ellos oran en el nombre de Jesús para la sanidad de una enfermedad. 예수 이름으로 부자 되려 그러고 Y oran en el nombre de Jesús para ser ricos. 예수 이름으로 성공하려 그래요. Y oran en el nombre de Jesús para ser exitosos. 이게 복음입니까? ¿Es eso el evangelio? 이 섞인 거요. Estamos mezclados. 복음하고 똑같이 생겼는데 복음이 아니요. Y aparentamos tener el evangelio, pero no es el evangelio. 11절에 보겠습니다. En el versículo 11, por favor. 12절입니다. Entonces, si vemos en Isaías 1:12. 너희가 내 앞에 보이러 오니 이것을 누가 너희에게 요구하였느냐? 내 마당만 밟을 뿐이니라. Isaías capítulo 1:12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? 11절에 보니 이스라엘 백성이 하나님께 피제사를 드리고 있습니다. En el versículo 11 vemos cómo Israel ofrenda los sacrificios de sangre ante el Señor. 구약에서는 하나님 만나려면 피제사가 필요합니다. En el Antiguo Testamento era necesario dar un holocausto, un sacrificio de sangre para encontrarse con Dios. 반드시 피제사가
피를 드려야 돼요. Claramente había que dar la sangre ante Dios. 근데 오늘 하나님 뭐라고 말합니까? Pero ¿qué dice aquí Dios? 내 마당만 봤는데 Están solamente hollando, pisando mis atrios. 분명히 피제사를 드리는데 Aunque claramente los israelitas sacrificaron. 하나님하고 상관 있는 제사를 드리는데 Ellos estaban dando un sacrificio sin relación a Dios. 분명히 하나님께 예배 드리고 있는데 Claramente ellos estaban dando el culto a Dios. 하나님 받지 않는 예배를 드린다 이 말이에요. Pero Dios no estaba recibiendo este culto. 분명히 예수 이름 부르고 있는데 Claramente clamamos en el nombre de Jesús, 성경에서 말하는 그 예수가 아니라 이 말이에요. pero no es el Jesús de la Biblia. 분명히 하나님 이름 부르고 있는데 Claramente clamamos en el nombre de Dios, 성경에서 말하는 그 하나님이 아니요. pero no es el Dios de la Biblia. 한국에 많은 이단들이 있습니다. En Corea hay muchísimas sectas. 자기가 그리스도라고 하는 사람도 있어요. Incluso hay muchos que dicen que ellos son el Cristo. 그 사람들 많은 사람들이 따라갑니다. Y muchas personas siguen a estos falsos Cristos. 성경에 나온 그리스도 그 사람들을 믿습니다. Y ellos creen que el Cristo de la Biblia es este mismo. 그 성경의 그리스도가 바로 이 그리스도라고 생각하는 거예요. Ellos piensan que el Cristo de la Biblia es el mismo Cristo que ellos están siguiendo. 천주교에서도 예수님 믿습니다. Los católicos creen en Jesús también. 많은 모슬림에도 예수를 믿습니다. Los musulmanes también creen en Jesús. 하나님을 인정합니다. Y ellos reconocen la existencia de Dios. 우리하고 뭐가 다르죠? De Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? 그들도 예수를 인정한다니까. Ellos también reconocen a Jesús. 귀신 들린 사람도 마찬가지입니다. Es lo mismo con los endemoniados. 귀신 하나님 인정하나요? 안 하나요? ¿Acaso los endemoniados no reconocen que Dios existe? 귀신도 하나님을 압니다. Los demonios conocen a Dios. 하나님의 전능하심을 알고 Y ellos conocen claramente que Dios 하나님의 está. 전능하심을 압니다. Conocen que Dios es Dios creador. 그럼 구원 받나요? Pero por eso son salvos. 우리가 믿는 거하고 귀신이 믿는 거하고 차이가 뭡니까? ¿Cuál es la diferencia entre la fe que nosotros tenemos y la fe de este endemoniado? 분명히 많은 사람들이 예수 이름을 믿습니다. Claramente muchos creen en Jesús. 분명히 많은 사람들이 하나님을 믿는다. Claramente muchos creen en Dios. 그런데 흑암을 못 이기는 신앙이라. Pero hoy no pueden vencer a las tinieblas estas mismas personas. 사람을 살릴 수 없는 신앙이라. Y tienen una fe que no puede salvar a los demás. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 성경에서 말하는 그분이 아니기 때문에. Porque no están creyendo en el Jesús de la Biblia. 똑같이 예수 이름 부르고 Aunque claman el nombre de Jesús. 똑같이 찬양하는데 Aunque de la misma forma alaban. 하나님하고 상관없어. Pero no tienen relación a Dios. 내 마당을 만든다. Y aquí Dios está diciendo solamente están hollando mis atrios. 아무리 얘기해도 하나님이 안 받아요. Sin importar que tanto ustedes ofrezcan el culto a Dios, Él está diciendo no le recibo. 15절입니다. En el versículo 15. 너희가 많이 기도할지라도 Cuando extendáis vuestras manos, 내가 듣지 아니하리니. yo esconderé de vosotros mis ojos. 기도하면 됩니까? ¿Acaso con la oración funciona todo? 분명히 예수 이름을 기도합니다. Claramente oramos en el nombre de Jesús, ¿verdad? 하나님과 상관없어. Pero no tiene relación a 하나님이 Dios. 듣지 않는다고 말하고 있어. Aquí nos dice Dios no escucha solamente así. 이유가 뭐냐 이 말이에요. ¿Cuál es la razón? 이 사람들이 갖고 있는 복음이 껍데기 복음이에요. Es que el evangelio que ellos tienen es superficial. 복음 비슷한 걸 갖고 있어요. Es algo semejante al evangelio. 예수 이름 이야기하고 Hablan en el nombre de Jesús. 성경 이야기하고 Hablan del Espíritu Santo. 다윗 이야기하고 Hablan acerca de David. 하나님 Hablan 이야기하는데 acerca de Dios. 성경에서 말하는 가장 중요한 핵심만 딱 빠져버린 거예요. Pero ¿qué falta? Falta lo que es el núcleo de lo que nos dice la Biblia. 한 개 빠진 건가요? ¿Acaso simplemente es que faltó una cosa de muchas cosas? 그렇지가 않습니다. 한 개 빠진 게 아니라 다 빠진 거예요. No es que faltó solamente una cosa, faltó todo. 얼마 전에 보니까 볼리비아가 축구하는 걸 봤습니다. Hace poco vi un partido de fútbol de los bolivianos. 좋은 성적을 거둔 적이 있더라고요. Y los bolivianos fueron muy buenos en ese partido. 저는 축구를 좋아합니다. A mí me gusta mucho el fútbol. 그래서 축구하는 나라들 많이 봅니다. Entonces yo me fijo mucho en los países que son buenos en el fútbol. 근데 축구 선수가 있어요. Pero digamos hay un futbolista, 얼굴이 잘생겼어. un futbolista muy apuesto, 노래도 잘해. que canta muy bien. 그래서 많은 돈을 벌어. Y entonces tiene mucho dinero este futbolista. 딱 한 개만 못해. Y todo lo puede hacer este futbolista menos una cosa. 축구. Fútbol. 그럼 축구 하나 못하는 겁니까? Entonces este futbolista no puede jugar fútbol. Entonces será simplemente no puede hacer una cosa de tantas cosas. 축구 선수가 축구를 못하면 하나 못하는 건가요? Un futbolista que no puede jugar al fútbol, ¿será que solamente le faltó una cosita? 다 못하는 거예요. No, significa que ya lo perdió todo. 성경에서 말하는 핵심을 빠져버리면 Si nosotros perdemos el núcleo de lo que nos dice la Biblia, 한 개 빠진 것이 아니라 no significa que nos faltó una cosa. 다 빠진 거예요. Significa que nos faltó todo. 아무리 아브라함 이야기를 하고 Sin importar que tanto hablemos de Abraham, 아무리 성경 이야기를 해도 que tanto hablemos con la Biblia. 성경에서 말하는 핵심 빠지면 Si nosotros no tenemos el núcleo de lo que nos habla la Biblia, 다 빠진 거라. faltó todo.
비슷한 복음, un evangelio similar, 섞인 복음, un evangelio mezclado, 다른 복음. un evangelio diferente. 바울이 갈라디아서 1장 이야기합니다. Pablo en Gálatas 1 dice, 아마 바울 시대에도 이런 사람이 있었던 것 같아요. en el tiempo de Pablo también existían estas personas. 너희가 다른 복음을 쫓는면서 내가 이상하게 여긴다. Y él dice, me sorprendo, me maravillo de que tan pronto os hayáis alejado del evangelio que les he predicado para seguir un evangelio diferente. 이렇게 속히 어떻게 복음을 떠날 수 있냐? Me maravillo, ¿cómo es que tan pronto os habéis alejado? Dice Pablo. 복음을 떠나서 다른 복음을 쫓는 것을 내가 이상하게 여긴다. Entonces me maravillo de que ustedes se hayan alejado del evangelio verdadero para seguir un evangelio diferente. 그럼 복음도 있고 다른 복음도 있는 겁니까? Entonces, ¿será que existe algo como un evangelio y un evangelio diferente? ¿Existe tal concepto? 복음이라는 게 이 복음도 있고 저 복음도 있고 그런 겁니까? Entonces, ¿hay un evangelio así, hay otro evangelio así? ¿Será que eso es así? 바울이 이야기합니다. Pablo dice, 아니라는 거죠. no es así. 복음이 변질됐다는 거죠. Es que el evangelio está corrupto. 바울 시대에 벌써 복음이 변질된 사람들이 나온 거예요. En el tiempo de Pablo ya habían personas corrompiendo el evangelio. 분명히 예수 이름 믿는데 Claramente creían en el nombre de Jesús, 성경을 다르게 믿어요. pero creían de diferente forma que la Biblia. 그리스도를 믿는데 Claramente creían en Cristo, 성경을 다르게 믿는다. pero creían diferente a la Biblia. 그래서 인생이 안 바뀌어요. Por eso no cambian sus vidas. 교회 30년 다니는데 인생이 안 바뀌어요. Esto puede salvar a la iglesia, pero no cambian sus vidas. 이놈도 성도 중에 교회 50년 다니는데 인생이 안 바뀐 사람이 Y 있잖아요. entonces van 50 miembros a su iglesia, pero no cambian sus vidas. 교육을 잘못해서 그렇습니까? Y entonces será simplemente por reunir gente en la iglesia que funciona. 아니라니까요. No es ese el caso. 다른 복음, Un evangelio distinto, 변질된 복음, un evangelio corrupto, 복음 아닌 다른 거. un evangelio que no es evangelio, algo diferente. 그래서 그렇다니까. Por eso es que la iglesia caía. 돈 중에 위조 지폐라는 게 있습니다. Nosotros vemos los billetes y dentro de los billetes nos fijamos en los billetes falsos. 얼마나 똑같냐면 우리 같은 사람은 구별을 못해요. Los billetes falsos son tan similares al dinero real que nosotros no los podemos distinguir muy bien. 전문가만 구별합니다. Solo los expertos pueden saber la diferencia entre un billete falso y un billete verdadero. 복음이 똑같아요. Es lo mismo con el evangelio. 똑같이 교회에서 예수 이야기하고 Aunque la iglesia hablan de Jesús de la misma forma 전도 이야기하고 선교합니다. y hablan de las misiones, hablan del evangelismo, 복음 비슷. pero tienen un evangelio similar. 복음 비슷한 건 복음 아닙니다. Un evangelio similar no es evangelio. 비슷하지 복음은 아니라니까. Es similar quizás, pero no es evangelio. 그래서 인생이 망하는 거야. Por eso es que caemos en nuestras vidas. 일평생 하나님 믿고 망하고 Toda la vida creemos en Dios y terminamos en el fracaso. 일평생 예수 믿고 망하고 Toda la vida creemos en Jesús y terminamos en el fracaso. 선교사 하다가 망하고 Y entonces somos misioneros y fracasamos. 목사 하다가 정신 돌고 Y nos volvemos pastores y enloquecemos. 30년 교회 가지고 Y 망한다니까. 30 años estamos en el ministerio y caemos. 왜 그렇다고 생각합니까? ¿Por qué? 성경에서 말한 복음이 아니기 때문에. Porque no estamos creyendo en el evangelio de la Biblia. 오늘 여러분들 그 답을 하셔야 된다. Hoy me gustaría compartirles esta respuesta. 구약의 이스라엘이 왜 망했냐? ¿Por qué en el Antiguo Testamento Israel caía? 복음 아닌 걸 다른 걸 붙잡고 있었어. Porque ellos estaban aferrados a algo diferente al evangelio. 신약의 하나님 백성들이 왜 망했냐? Porque en el Nuevo Testamento es que el pueblo de Dios también perecía. 복음 아닌 다른 복음을 붙잡고 있기 때문에. Porque ellos están aferrando a algo que no es un evangelio. 이 시대의 기독교인이 망하고 있습니다. Los creyentes de hoy también fracasan. 이유가 뭐라고 생각합니까? ¿Cuál es la razón? 복음 아닌 걸 붙잡고 있기 때문에. Se aferran a algo que no es el evangelio. 복음이라고 생각해요. Piensan que a lo que ellos se aferran es el evangelio. 자기는 예수 믿는다고 생각해요. Y ellos piensan que ellos creen en Jesús, 성경하고 다르게 믿고 있는데 aunque creen de diferente forma que la Biblia. 자기는 잘 믿고 있다 생각해요. Pero ellos piensan que están creyendo bien. 자, 그럼 성경에서 하는 복음이 뭡니까? Entonces, ¿cuál es el evangelio que nos habla la Biblia? 있으면 간단하게 보겠습니다. Lo vamos a ver de una manera simple en este tiempo. 성경 결국 한 가지 이야기입니다. Realmente toda la Biblia se trata de una cosa. 성경은 많은 이야기가 들어있습니다. Pareciera que la Biblia habla de muchísimas cosas, 결국은 하나입니다. pero al final de cuentas es una cosa. 구약은 그리스도 오시겠다. En el Antiguo Testamento el Cristo vendría 신약은 그분이 오셨다. y en el Nuevo Testamento este Cristo vino. 그 이야기죠. De eso se trata la Biblia. 아브라함 이야기합니다. La gente habla de Abraham, 다윗 이야기도 하죠. habla de David, 다윗이 목적이 아닙니다. pero el objetivo no era hablar de David en la Biblia. 다윗이 어떻게 구원을 받았습니까? ¿Cómo fue salvo David? 아브라함이 어떻게 구원받았습니까? ¿Cómo fue salvo Abraham? 오신 메시아 붙잡고 구원받았습니다. Ellos se aferraban al Mesías que habría de venir. 구약
이리 오신다. El Antiguo Testamento nos decía, este Mesías va a venir. 신약 그 메시아가 오셨다. Y en el Nuevo Testamento este Mesías vino. 그게 성경 이야기입니다. Y eso es de lo que se trata la Biblia. 맞죠? ¿O no es así? 성경은 딴 이야기가 아니에요. La Biblia no se trata de algo más. 성경은 그리스도에 관한 이야기입니다. La Biblia se trata de Cristo. 성경의 핵심이 그리스도입니다. El núcleo de la Biblia es Cristo. 하나님은 수천 년 동안 한 가지만 말씀하셨어요. Así que Dios durante miles de años nos había estado hablando de una cosa solamente. 그리스도 보내주겠다. Que enviaría el Cristo. 수많은 짐승의 피를 흘리면서 그리스도를 설명하고 Derramando la sangre de muchísimos animales está explicando al Cristo. 수많은 사건을 설명하면서 그리스도를 설명하고 Hablando de varios eventos, Él está explicando al Cristo. 많은 인물들을 이야기하면서 그리스도를 설명했어요. Hablando de muchos personajes de la Biblia, habla del Cristo. 하나님 우리에게 하나 주셨다니까. Dios nos dio una cosa, 성경. la Biblia. 근데 성경 이야기는 하나입니다. Pero la Biblia se trata de una cosa, 그리스도. Cristo. 자, 그럼 중요한 왜 이렇게까지 하나님 그리스도를 보내시겠다고 말씀하신다는 거예요. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Por qué Dios enfatiza tanto al Cristo? ¿Por qué el Cristo es tan importante? 왜 인간은 그리스도가 필요하냐 말이에요. ¿Por qué el ser humano necesita al Cristo? 자, 어떤 우리가 약을 먹는다고 칩시다. Pensemos que nosotros tenemos una medicina. 제가 오늘 약을 같이 사왔어요. Entonces yo compré una medicina hoy, por ejemplo. 그럼 약을 먹는 사람이 특징이 있습니다. Y entonces las personas que se toman esta medicina tienen que tener un concepto. 병이 있죠. Entonces tienen que saber cuál es su enfermedad. 이 병이 있기 때문에 이 병에 나을 수 있는 약을 사는 거죠. Como están enfermos, necesitan comprar una medicina que les pueda curar esta enfermedad. 예수를 믿는다고 할 때, Cuando decimos que creemos en Jesús, 예수를 믿는다고 할 때, cuando decimos que yo creo en Jesús, 왜 믿는 거죠? ¿por qué creen en Jesús? 이유가 있어야 된다. Tiene que haber una razón. 많은 사람들이 예수 믿을 이유 모르지 예수를 믿어요. Pero muchos creen en Jesús sin saber la razón. 예수가 누군지 모르고, No saben quién es Jesús, 예수가 뭐 하시는지 모르고, no saben qué hizo Jesús, 예수를 믿는다니까. pero aún así dicen creer en Jesús. 그 예수 믿는 것일까요? ¿Es eso creer en Jesús verdaderamente? 예수 믿을 이유를 모르지 예수를 믿어요. Si yo no sé por qué creer en Jesús, pero le creo. 그리스도가 어떤 일을 하시는지 모르지 그리스도를 Yo no 믿어요. sé qué hizo Cristo, pero le creo. 그럼 믿는 것일까요? ¿Será eso la fe? 왜 우리에게 그리스도가 필요하냐? Porque es necesario el Cristo para nuestras vidas. 하나님은 그리스도만 말씀하셨는데 Y Dios solamente nos habló del Cristo. 하나님은 한 가지만을 설명하고 있는데 Y Dios solamente está explicando una cosa. 왜 그리스도만 말씀하셨냐 이 말이야. Pero porque solamente habla del Cristo. 그 이유는 간단합니다. La razón es simple. 인간 문제 때문이다. Es por el problema que tiene el ser humano. 인간 문제는 그리스도만 필요합니다. El problema del ser humano necesita de Cristo para resolverse. 그리스도만이 인간 문제 해결할 수 있어요. Solamente el Cristo puede resolver el problema del ser humano. 그리스도만이 인간 문제 해결할 수 있어요. Solamente el Cristo puede resolver el problema del hombre. 인간 문제가 뭐냐? ¿Y cuál es este problema del hombre? 사단과 죄와 그것으로 인해 하나님을 떠난 것입니다. Es Satanás, el pecado y por todo ello separarnos de Dios. 이야기를 자세히 내야겠습니다. Mañana vamos a explicar un poco más a fondo de esto. 성경에서 가르치는 진짜 인간 문제가 뭐냐? Pero ¿cuál es el verdadero problema que la Biblia nos dice que nosotros tenemos? 사단. Satanás. 모든 인간 문제의 배경에 사단이 있습니다. En todos los problemas del hombre, en ese trasfondo está Satanás. 그 사단의 역사로 죄를 지었어요. Y porque Satanás operó, nosotros pecamos. 이사야 59장 2절 이렇게 말합니다. Isaías 59:2 nos dice esta palabra. 너희의 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놨다. Nos dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. 인간이 하나님을 떠난 거예요. Es decir, el hombre ahora está separado de Dios. 어떻게 떠날 수 있냐? ¿Y cómo podemos estar separados de Dios? 죄인이기 때문에. Por el pecado. 하나님 거룩하신 분입니다. Dios es alguien santo 죄인과 함께 할 수 없어요. y no puede estar con el pecador. 사단의 역사로 인간이 죄를 지었어요. Y por la obra de Satanás nosotros hemos pecado. 그 죄의 결과로 인간이 하나님을 떠난 ¿Y 것입니다. cuál es el resultado del pecado? Estamos nosotros separados de Dios. 이게 인간 문제예요. Ese es el problema del hombre. 이 인간 문제 해결할 수 있는 유일한 답은 그리스도입니다. ¿Y cuál es la única solución para el problema del hombre? Es el Cristo. 그리스도가 무슨 뜻이죠? ¿Qué significa Cristo? 기름 부음 받은 자. Cristo significa ungido. 들어보셨죠? No sé si han escuchado eso. 기름 부음 받은 자. Significa ungido. 구약에 누가 기름 부음을 받죠? ¿Y quiénes son los ungidos en el Antiguo Testamento? 왕, 제사장, 선지자. Los reyes, los sacerdotes y los profetas. 그리스도로 보내겠다. Dios dijo, enviaré al Cristo. 왕과 제사장과 선지자 역할을 할 수 있는 분을 보내겠다. Es decir, enviaría a aquel que se iba a encargar de ser el verdadero rey, el sacerdote y el profeta. 인간 문제 세 가지였습니다. El problema del hombre son tres cosas. 사단과 죄와 하나님의 갈등. Satanás, el pecado y la separación de Dios, ¿verdad? 기름 부음 받은 자 그 직분이 세 개를 설명합니다. Y el ungido tiene tres oficios. 왕, 제사장, 선지자. Tiene el oficio del rey, el sacerdote y el profeta.
사단 문제 해결할 참된 왕을 보내겠다. Es decir, Dios estaba prometiendo al verdadero rey que resolvería el problema de Satanás. 죄 문제 해결할 참 제사장을 보내겠다. Dios estaba prometiendo enviar al verdadero sacerdote que resolvería el problema del pecado. 하나님 떠나기 때문에 하나님 만날 수 있는 새로운 길, 참 선제를 보내겠다. Y Él enviaría al verdadero profeta el camino para estar encontrándonos nosotros con Dios porque estábamos separados de Dios. 사단 문제를 해결할 참된 왕을 내가 보내겠다. Entonces Dios decía, yo voy a enviar al verdadero rey que va a resolver el problema de Satanás. 죄 문제 해결할 참된 제사장을 보내겠다. Enviaré el verdadero sacerdote que resolverá el pecado. 하나님 만나는 길을 여신 참된 선제를 보내겠다. Y también enviaré el verdadero profeta que resuelve el problema de que nosotros estemos separados de Dios. 그리스도는 어떤 일을 하시냐? ¿Qué es lo que hace el Cristo? 사단에서 건져내신 참된 왕이 일을 하셨고 El Cristo se encarga de la obra del verdadero rey para sacarnos de la garra de Satanás. 죄 문제에서 건져내신 참 제사장이 일을 하셨고 Y Él se encarga de ser el verdadero sumo sacerdote que nos libra del pecado. 하나님 만날 수 있는 길을 여신 참 제사장의 역할을 하셨습니다. Y Él se encarga de ser el verdadero profeta que nos reconstituye, que nos reúne con Dios. 그래서 인간은 절대적으로 그리스도가 필요합니다. Por eso es que el ser humano necesita absolutamente del Cristo. 그리스도만이 인간 문제 해결. Solamente el Cristo puede resolver el problema del ser humano. 분명히 인간 문제인데 Claramente el hombre tiene un problema, 인간이 해결할 수 없어요. pero el ser humano por sí mismo no lo puede resolver. 그리스도만이 인간 문제 해결. Solamente el Cristo puede resolver este problema. 그리스도 오셔야 인간 문제 해결돼요. El Cristo debe de venir para que se resuelva el problema del hombre. 그리스도 오셔야 인간의 모든 문제 해결할 수 있습니다. Debe de venir el Cristo para que se resuelva todo problema de la humanidad. 그리스도가 오셔서 뭐 하셨냐? ¿Y qué es lo que vino a hacer el Cristo? 십자가 지시고 부활하셨어요. El Cristo vino a esta tierra y cargó la cruz y resucitó. 그리스도께서 십자가와 부활을 통하여 사단의 문제를 끊으신 거예요. Cristo a través de la cruz y la resurrección acabó con el problema de Satanás. 히브리서 2장 14절 15절에 분명히 설명합니다. Claramente en Hebreos 2, 14 y 15 nos lo explica. 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 곧 마귀를 없이 Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 nos dice que Él a través de la muerte destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. 골로새 1장 13절에 설명합니다. Colosenses 1.13 nos explica 십자가로 흑암을 이기셨다. que Él a través de la cruz destruyó a las tinieblas. 그리스도께서 십자가와 부활로 사단의 문제를 끝내신 거예요. A través de la cruz y la resurrección el Cristo acaba con el problema de Satanás. 그리스도께서 죄와 저주의 문제를 해결하셨습니다. Y también el Cristo acaba con lo que es el problema del pecado y la maldición. 히브리서 9장 11절 12절입니다. Si nosotros podemos ver Hebreos 9, 11 y 12 nos dice. 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루셨다. Nos dice que con su propia sangre hizo eterna redención. 그리스도께서 십자가와 부활로 모든 인간의 죄를 끝내신 겁니다. Es decir, el Cristo a través de su propia sangre acabó con todo lo que es el pecado, con todo lo que es la maldición. 그리스도께서 십자가와 부활로 하나님 만날 수 있는 길을 여셨습니다. Cristo a través de la cruz y la resurrección también abrió el camino para que nosotros nos encontremos con Dios. 히브리서 10장 10절에 말씀합니다. Si nosotros vemos en Hebreos 10, 10, 희장 가운데로 새롭고 산 길을 여셨다. nosotros podemos ver que nos dice en Hebreos 10, 19 que Él abrió el camino a través del velo. 그리스도께서 십자가와 부활을 통하여 하나님 만날 수 있는 길을 여셨다. A través de la cruz y la resurrección Él abre el camino para que nosotros nos encontremos con Dios. 그리스도께서 십자가와 부활을 통하여 얼마만큼 이루셨냐? Y entonces, ¿de qué manera es la solución del problema a través de la cruz y la resurrección de Cristo? 그리스도께서 십자가와 부활로 어느 정도의 역할을 하셨냐? Es decir, ¿qué tan grande es la cruz y la resurrección de Cristo? ¿Hasta qué punto Él resolvió todo el problema? 그 히브리서 10장 14절. En Hebreos 10, 14 lo dice. 단 한 번의 제사로 영원히 온전케 하셨다. Hebreos 10, 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 그리스도의 십자가와 부활은 인간의 모든 문제를 끝낸 겁니다. La cruz y la resurrección de Cristo acaba con todo el problema del hombre. 그게 그리스도의 십자가를 통해 이루신 일입니다. Eso es lo que el Cristo hace a través de la cruz y la resurrección. 그리스도가 오셔서 이 땅에서 십자가와 부활을 통해 모든 문제를 끝내셨는데 El Cristo vino a esta tierra para que a través de la cruz y la resurrección todo problema fuese resuelto. 누가 그리스도나요? ¿Y quién es este Cristo? 한국에는 자기가 그리스도라는 사람들이 분명히 몇 사람 있습니다. En Corea hay muchos que dicen que ellos son el Cristo. 누가 그리스도입니까? ¿Quién es el Cristo? 능력을 나타내는 그리스도입니까? Si yo muestro un poder sobrenatural, ¿soy el Cristo? 죽은 자를 살리는 그리스도입니까? Si yo resucito un muerto, ¿yo soy el Cristo? 성경이 한 300가지를 예언해 주셨어요.
La Biblia nos da 300 profecías, más o menos, para hablar de quién es este Cristo. 300가지 예언을 성취하신 분이 그리스도. Aquel que cumple cada una de estas, alrededor de 300 profecías, es el Cristo. 아무나 그리스도가 되는 것이 아니라 No es cualquiera que puede ser el Cristo, 구약에 예언된 그 300가지를 성취하신 분이 그리스도고 sino que aquel que cumple todas estas profecías del Antiguo Testamento es el Cristo. 그 중에서 절대 따라올 수 없는 3가지가 있습니다. Y de todas estas profecías hay 3 que nadie puede imitar. 다른 건 몰라도 Los demás quizás pueden imitar algunas cosas, 3가지는 절대 따라올 수 없어요. pero hay 3 cosas que ninguno puede imitar. 이분이 그리스도죠. Entonces Él es el Cristo, 동정녀의 몸을 통해서입니다. aquel que nace de una virgen. 이분만이 우리의 그리스도가 될 수 있어요. Solo aquel que nace de una virgen puede ser el Cristo. 두 번째, Lo segundo, 죄가 없지만 나무에서 죽었어요. Él sin tener pecado debe de morir colgado en un madero. 분명히 나무에 달려 죽은 사람 많습니다. Porque claramente hay muchos que murieron en un madero colgados. 죄 없는 자가 나무에 달려 죽어요. Pero debe de ser un justo, alguien sin pecado muriendo en el madero. 그가 그리스도예요. Ese es el Cristo. 세 번째, Y tercero, 부활하시죠. y tiene que resucitar. 이분이 그리스도입니다. Ese puede ser Cristo. 누가 그리스도입니까? ¿Quién es el Cristo entonces? 인간의 모든 문제를 끝내신 그분이 누굽니까? ¿Quién es aquel que acaba con todo el problema del hombre? 동정이 탄생하시고 십자가 죄 없이 죽으시고 부활하신 분이 그분이 누구시냐 이 말이에요. ¿Quién es aquel que nace de una virgen? ¿Quién es aquel que fue justo y colgado en un madero? ¿Quién es aquel que resucitó de la muerte? 누가 그리스도입니까? ¿Quién es el Cristo? 예수가 그리스도예요. Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도예요. Jesús es el Cristo. 왜 예수 믿죠? ¿Y por qué nosotros creemos en Jesús? 그리스도이기 때문에 믿습니다. Porque Él es el Cristo. 왜 우리가 예수 믿으라고 전도합니까? ¿Por qué nosotros evangelizamos diciendo cree en Jesús? 십자가와 부활을 통해 모든 인생 문제 해결하신 그리스도이기 때문에 그래요. Porque Él es el Cristo que a través de la cruz y la resurrección acabó con todo el problema de la humanidad. 어떤 문제에 있는 사람이라도 Sin importar cuál sea el problema de la persona. 십자가와 부활로 모든 문제 끝내신 그 그리스도를 만나면 해결되게 돼 있어요. Si esta persona se encuentra con el Cristo quien cargó la cruz y resucitó, ese problema ya no es problema. 그리스도가 누굽니까? ¿Y entonces por qué creemos en el Cristo? 예수요. Este Cristo es Jesús. 예수가 그리스도입니다. Este Jesús es el Cristo. 이게 복음입니다. Eso es el Evangelio. 성경에서 하는 복음이 뭡니까? ¿Cuál es el Evangelio que la Biblia nos habla? 예수님께서 그리스도가 되셔서 십자가와 부활로 모든 문제 끝내셨다라고 하는 것이 복음이요. El Evangelio que la Biblia nos dice es que Jesús como el Cristo cargó la cruz y resucitó y por ende resolvió todos los problemas de la vida. 예수님께서 그리스도가 되셔서 십자가와 부활로 사단 문제, 죄 문제, 하나님과 단절된 문제, 그로 인해 발생된 모든 문제를 끝내셨다. Jesús como el Cristo a través de la cruz y la resurrección resolvió el problema de Satanás, el problema del pecado, el problema de la separación de Dios y todos los problemas que venían como consecuencia de esos problemas de una vez eternamente y perfectamente. 이것이 성경에서 말하는 복음입니다. Eso es el Evangelio que la Biblia nos dice. 믿음은 뭡니까? ¿Y cuál es la fe? 그 예수님을 그리스도로 믿는 게 믿음이에요. Creer en ese Jesús como el Cristo. 뭐 했는지도 모르고 그냥 믿는 것이 아니라 No es simplemente tener una fe que yo no sé qué es. 예수를 그리스도로 믿는 그 믿음이 우리의 참 믿음이에요. La fe de creer en Jesús como el Cristo es la verdadera fe. 지금 전 세계 성도들이 이 예수를 어떻게 믿고 있죠? Pero ¿cómo creen los miembros de la iglesia de todo el mundo? 많은 사람들이 분명히 예수를 믿고 있습니다. Muchos claramente creen en Jesús. 분명히 많은 사람들이 신앙을 가지고 있습니다. Claramente muchos preservan una fe. 예수를 그리스도로 믿고 있을까요? Pero ¿será que realmente ellos creen en Jesús como el Cristo? 어떤 사람들이 교회로 옵니다. Algunos vienen a la iglesia, ¿verdad? 왜 올까요? ¿Pero para qué vienen? 자기 문제 해결하려고. Vienen para que se les resuelva su problema. 자기 자녀 문제, Vienen por el problema de sus hijos, 건강의 문제, por el problema de su salud, 자기 육신의 문제. por el problema físico. 그거 해결하려고 교회로 와요. Y vienen a la iglesia para resolver este problema. 목사님 이야기합니다. Y entonces el pastor les dice, 예수 믿으면 된다고. cree en Jesús. 예수 믿으면 기도하면 될 거라고. Y cree en Jesús y ora y se va a resolver tu problema. 이 사람이 지금 예수 이름으로 기도했는데 병이 나았어. ¿Y qué pasa? Esta persona ora en el nombre de Jesús y se resuelve su enfermedad. 그럼 이 사람은 정말로 구원받은 것일까요? ¿Será que esta persona es salva por esto? 예수 이름으로 기도했더니 병이 나았다. Esta persona oró en el nombre de Jesús y se sanó su enfermedad. 이 사람은 예수가 누군지 모르는데 예수 이름으로 기도했어. Esta persona no sabe quién es Jesús y oró en el nombre de Jesús 그 병이 나은 거예요. y sanó su enfermedad. 이제 전도 시작합니다. Y entonces esta persona empieza a compartirle a los demás. 너 예수 믿고 병 난 거 봐라. Y esta persona dice, pues yo me sané en el nombre de Jesús. 예수 믿으면 된다. Entonces tú también crees en Jesús. 이 무슨 문제 있노? Y entonces mira, ¿qué problema tienes tú? 예수 믿으면 된다.
Cree en Jesús y se te va a resolver. 참 전도일까요? ¿Será este el verdadero evangelismo? 이 여자는 지금 예수가 누군지 몰라요. Y esta persona no sabe quién es Jesús en este momento. 예수가 어떤 일을 하셨는지 모른다. No sabe qué hizo Jesús verdaderamente. 예수를 왜 믿어야 되는지 몰라요. No sabe por qué tiene que creer en Jesús. 예수를 어떻게 믿어야 되는지 몰라요. No sabe cómo creer en Jesús. 근데 예수를 믿었어. Pero ella dice que cree en Jesús 그 병이 나았다고. y que se sanó su enfermedad. 구원받냐고. ¿Será salva por esto? 자, 밖에 우상숭배하는 사람들이 있습니다. Bueno, miren a los idólatras allá afuera. 어떤 모양을 만들고 빌죠. Y entonces ellos se hacen una imagen y le piden a esta imagen. 왜 빌죠? ¿Y por qué le piden a esta imagen? 우상이 아름다웠어? ¿Porque les gusta mucho la imagen? ¿Es hermosa la imagen? 우상이 어마어마하게 위대했어? ¿Porque la imagen es grande y sublime? 이유는 하나입니다. No, hay una razón nada más. 육신 문제 해결하려고. Es para que también su problema de la carne se les resuelva. 내가 질병이 있는데 Ellos tienen una enfermedad 어떤 우상에 빌면 y entonces ellos creen que si le piden al ídolo, 혹시 치유되지 않을까? entonces ellos se van a sanar. Eso creen ellos. 그냥 잘 보면 Y entonces si yo oro y le sirvo bien a este ídolo, 혹시 해결되지 않을까? y entonces quizás se me sana la enfermedad. 이 우상숭배하는 사람들이 그 믿음이 어떤 거죠? Y entonces, ¿cuál es la fe del idólatra? 해결받을 게 많아요. Ah, hay muchas cosas que yo todavía tengo que resolver. 해결받기 위해서 저 우상을 섬기는 겁니다. Y yo le sirvo al ídolo para que se me resuelva el problema. 교회 와서 병난 사람 보세요. Y vean a las personas en la iglesia que tuvieron una sanidad. 교회 왜 왔죠? ¿Por qué vinieron a la iglesia? 육신 문제 해결하려고. Porque querían solucionar un problema físico. 빌었더니 Y entonces ellos le pidieron a Dios 해결된 거예요. y se solucionó. 우상숭배하는 사람과 예수 믿는 사람의 믿음이 똑같아요. Entonces la fe del idólatra y la fe del que está en la iglesia es el mismo. 전 세계 기독교의 기도 제목하고 저 우상숭배 기도 제목이 똑같다니까. La fe de los creyentes en la iglesia de todo el mundo y la oración de los idólatras está igual hoy en día. 정말 구원을 받았을까요? ¿Será que somos salvos verdaderamente? 정말로 지금 성경에서 말하는 대로 믿음을 가지고 있을까요? ¿Será que verdaderamente tenemos la fe que la Biblia nos está hablando? 왜 병 낫기를 기도하죠? Porque es que la gente ora para que su enfermedad se sane. 나는 해결받을 게 많다라고 생각해요. Porque esta persona todavía cree que esto es un problema que él tiene que resolver. 왜 자녀에게 축복해 달라고 우상에게 빌죠? ¿Por qué es que le piden a estas personas al ídolo para que sus hijos sean bendecidos? 나는 자녀의 문제가 남아있거든. Porque ellos piensan que todavía hay un problema para con sus 그 hijos. 사람이 그대로 교회 와서 자녀를 위해 기도합니다. Y entonces ellos vienen a la iglesia y piden de la misma forma por sus 그 hijos. 사람이 믿음이 어떤 상태죠? ¿Y cuál es la fe de estas personas? 나는 해결받을 게 많아요. Todavía tengo muchos problemas por resolver. 예수 이름으로 해결받으려고 합니다. Y ellos quieren resolver su problemita en el nombre de Jesús. 복음은 그런 것이 아닙니다. Pero el evangelio no se trata de eso. 예수님이 그리스도와 되셔서 모든 문제를 끝내신 거예요. Es que Jesús como el Cristo ya acabó con todo el problema. 십자가는 모자라지 않습니다. Es que la cruz no es carente. 십자가는 부족하지 않습니다. A la cruz no le falta nada. 십자가는 충분합니다. Es que con la cruz es suficiente y es perfecto. 십자가는 완전한 것입니다. Es que la cruz es perfecta. 영원한 것이라. Es eterna. 근데 자기 문제 해결하려고 십자가를 이용하는 거예요. Pero ¿qué pasa de la persona que quiere utilizar esta cruz para su propio problema? 이 사람의 근본적인 생각이 뭐냐면 ¿Cuál es el pensamiento base de esta 나는 persona? 아직 십자가가 부족해. Esta persona cree que todavía con la cruz le ha faltado algo. 나는 예수님이 십자가 부활이 부족해. Para esta persona la cruz y la resurrección de Jesús no han sido suficientes. 그래서 예수님을 또 땡겨서 자기 육신 문제를 해결하려고 Y 합니다. por eso en el nombre de Jesús intenta resolver un problema de la carne. 잘 한번 생각해 보세요. Piénsalo bien, por favor. 왜 기독교인이 망하냐고. ¿Por qué el creyente fracasa? 왜 교회 다니고 망하냐고. ¿Por qué aunque va a la iglesia fracasa el creyente? 왜 교회 다니는데 불행하냐고. ¿Por qué va a la iglesia y aún es infeliz el creyente? 분명히 예수 믿는데 Claramente dice creer en Jesús, 그런데 안 되는 거예요. pero las cosas no resultan. 성경에서 말하는 그 복음이 아니라서 Es porque no se está aferrando al evangelio de la Biblia. 다른 복음이야. Un evangelio diferente. 섞인 복음이야. Un evangelio mezclado. 그래서 Por eso es que ocurren estas cosas. 예수님 당시라고 생각해 보세요. Pensemos en el tiempo de Jesús. 예수님 당시 En el tiempo de Jesús 예수를 만진 사람이 많습니다. hay muchas personas que tocaron a Jesús, ¿verdad? 예수님이 기적을 본 사람이 많고 Muchos vieron los milagros de Jesús. 예수님 말씀으로 내가 살기도 하고 Y muchas personas también incluso fueron revividas por Jesús. 이 사람 다 구원받나요? ¿Todos ellos son salvos? 예수님 체험하고 Aunque experimentaron de Jesús 예수를 통하여 내가 살아났어요. y fueron revividos por Jesús. 죽었다가 살아났어요. Ellos murieron y vivieron otra vez. 그럼 구원받는 건가요? Pero ¿son salvos por eso? 교회 와서 예수 이름을 뭐 체험하면 Y si yo vengo a la iglesia y experimento algo sobrenatural en el nombre de Jesús, 교회 와서 예수님 체험하고 하나님 체험하면 y si yo vengo a la iglesia y experimento de Jesús y experimento de Dios, 구원받나요? ¿soy salvo por eso? 아까도 제가 이야기 드렸습니다. Lo dije anteriormente también. 분명히 귀신도
하나님을 믿고 예수를 믿습니다. Claramente los demonios también creen en Dios y creen en Jesús. 귀신이 믿는 하나님은 어떤 분입니까? Y entonces los demonios pues claramente saben quién es Dios. 창조주를 믿고 있고 Ellos conocen que Dios es el creador, 전능자를 믿고 있습니다. conocen que Dios es todopoderoso. 우리하고 뭐가 다릅니까? ¿Qué diferencia tiene la fe de un demonio que el nuestro? 분명히 믿고 있는데 Claramente ellos creen. 똑같은 믿음이라는 단어를 쓰는데 Y ellos también tienen fe. 전 세계 기독교인들이 예수를 믿는다는 그 단어를 씁니다. Y todos los cristianos dicen tener fe, en todo el mundo dicen tener fe. 어떻게 믿는지를 모른다. Pero no saben cómo creer. 복음이 뭐냐? No saben qué es el Evangelio. 예수님께서 그리스도가 되셔서 십자가와 부활로 모든 문제 끝났다고 믿는 겁니다. El Evangelio es que Jesús a través de la cruz y la resurrección ha consumado todo problema. 그게 복음이고 그게 믿음입니다. Eso es el Evangelio y eso es la fe. 요한복음 20장을 보겠습니다. Me gustaría que viésemos Juan 20, por favor. 요한복음 20장 31절입니다. Juan 20, versículo 31. 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도의 힘을 믿게 하려 하며 Juan capítulo 20, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 성경을 왜 기록하게 하셨냐? ¿Para qué fue escrita la Biblia? 이 성경 하나님 주셨어요. Esta Biblia nos fue dada por Dios. 왜 기록하게 하셨냐? Pero ¿para qué fue permitida a nosotros? 예수님께서 하나님의 아들 그리스도라는 사실을 믿게 하려고. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 아는 것이 아닙니다. No que conozcáis, 예수께서 그리스도의 힘을 믿게 하려고. que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 예수를 그리스도로 믿는단 말이 무슨 말인데요? ¿Qué significa creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? 모든 문제 끝났다고 믿는 것입니다. Es creer que todo el problema se ha acabado por medio de Él. 하나님 나와 함께 하신다 믿는 거예요. Es creer que Dios ahora está conmigo 이 사람에게 어떤 문제도 문제가 되지 않습니다. y que cualquier problema ya no es problema. 분명히 문제가 많아요. Claramente sí, en la vida de una persona hay muchísimos problemas, 그런데 더 이상 내게 문제가 안 돼. pero todas estas cosas ya no son un problema para mí. 문제가 없어지는 것이 아니라 No es que el problema se desvanece. 더 이상 내게 문제가 안 된다니까. El problema está ahí, pero ya no es un problema para mí. 다윗이 도망다니면서 쓴 시편이 있습니다. David, cuando estaba huyendo de su hijo, él escribió un salmo. 시편 23편. Salmo 23. 여호와는 나의 목자신 내가 부족함이 없으리라. Jehová es mi pastor y nada me faltará. 가장 어려움 당할 때 쓴 시입니다. Un salmo escrito en sus tiempos de mayor dificultad. 사울 왕이 자기를 죽이려고 할 때 쓴 시입니다. Cuando quizás el rey Saúl le estaba intentando matar. 죽음의 위기 속에서 쓴 시입니다. Y él, cuando estaba en crisis de muerte, escribió este salmo. 근데 뭐라고 말하죠? Pero ¿qué dice este salmo? 여호와는 나의 목자신 내가 부족함이 없으리라. Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. 더 이상 죽음도 문제되지 않고 Ni la muerte es un problema para mí. 더 이상 사울 왕도 문제되지 않고 Ni el rey Saúl es un problema para mí. 어떤 것도 문제되지 않고 Nada es un problema. 바울이 예수를 만나고 나서 한번 고백 들어보세요. Pablo, cuando se encontró con Jesús, ¿qué confesaba? 나는 낮은 데 잘 줄도 알고 높은 데 잘 줄도 안다. Y él decía, yo sé estar en abundancia, yo sé estar en escasez también. 일체의 비결을 배웠다. Yo he sido enseñado en todo y por todo. 돈 가난한 거 문제되지 않는다. Es decir, la pobreza, eso no es lo que me importa, no es problema. 어려운 거 문제되지 않는다. Si hay un problema, tampoco es problema. 더 이상 문제가 안 되는 거예요. Ya nada es problema. 내 사람에서 엄청난 문제가 있어요. Aunque en mi alrededor aparente haber un gran problema. 예수를 그리스도로 믿는 순간 En el momento en el que yo creo que Jesús es el Cristo, 더 이상 내게 문제가 안 돼요. eso ya no es un problema para mí. 가난이 문제가 안 되고 La pobreza no es un problema, 고난이 문제가 안 되고 el dolor no es un problema, 죽음이 문제가 안 되고 la muerte no es un problema, 아무 문제 안 되는 거예요. nada es un problema. 이게 예수 믿는 거예요. Eso es creer en Jesús. 예수를 그리스도로 믿는 거예요. Es creer en Jesús como el Cristo. 여러분들 교회 성도들 어떻게 믿고 있습니까? ¿Cómo creen los miembros de su iglesia hoy? 복받을 믿고 있잖아요. Hoy los creyentes creen para ser bendecidos. 병 치유받으려고 예수 믿는 사람 있잖아요. Hay muchos que creen en Jesús para que reciban una sanidad de una enfermedad. 성경들 믿는 겁니까? ¿Creen de acuerdo a la Biblia? 아니라니까요. ¿Verdad que no? 십자가 부족해. Entonces para ellos la cruz es carente. 십자가 부활이 부족해. Para ellos la cruz y la resurrección no fue suficiente. 더 필요해. Necesita que Dios haga algo más. 더 필요해. Y necesitan algo más. 그거 아닙니까? ¿O no es así? 바울은 예수 믿고 Pablo, ¿qué decía al creer en Jesús? 어떤 것도 문제되지 않았어요. Él dijo, nada es problema. 초대교회는 예수를 정말로 그리스도로 믿고 Los miembros de la iglesia primitiva creyeron en Jesús como el Cristo. 가난도 문제되지 않고 죽음도 문제되지 않았어요. Y entonces su pobreza ni la muerte, nada fue problema. 그 많은
많은 문제 속에서 세계복음화 했다니까. Aunque tenía muchos problemas, ellos se dirigieron en rumbo a la evangelización del mundo. 지금 전 세계 성도들 보세요. Pero miren a los creyentes de todo el mundo hoy. 세계복음화를 전생을 드린 사람 있습니까? ¿Hay alguien que dé toda su vida para evangelizar el mundo hoy en día? 열심히 문제가 아니라니까요. No es cuestión de esfuerzo. 기도가 문제가 아닙니다. No es cuestión de qué tanta oración hagan. 난 아직 해결받을 게 많다고 생각하는 거예요. Es que mucha gente piensa todavía yo necesito más y más. 난 더 필요하다고 생각하는 거예요. Piensan que todavía les falta. 예수 이름으로 더 필요해. Piensan que todavía con Jesús no es suficiente. 더 필요해. Que necesitan más que Jesús. 예수를 그리스도로 안 믿는 거라. Es decir, no creen que Jesús sea el Cristo. 예수를 그리스도로 믿으면 Si creemos que Jesús es el Cristo, 모든 문제 끝난 것이고 todos los problemas ya se han consumado 하나님 나와 함께 하시는 y Dios ya está conmigo a través de Él. 하나님과 함께 하던 아담 Y Adán, que estaba con Dios como era, 어떤 것도 문제되지 않았습니다. nada era un problema para él. 질병도 없고 죽음도 없었고 No había enfermedad, no había muerte, 아무것도 문제되지 않았습니다. nada era un problema. 하나님과 함께 하면 그렇습니다. Estaban con Dios. 하나님과 함께 한단 말이 무슨 ¿Y 말이냐? qué significa estar con Dios? 모든 문제가 끝났다는 거예요. Significa que no hay ningún problema, que todo se terminó. 예수를 그리스도로 믿으면 Si creemos que Jesús es el Cristo, 모든 문제 끝났다고 믿는 거예요. es creer que todos los problemas ya están 그래서 consumados. 성경은 한 가지만 설명합니다. Y por eso la Biblia nos dice una cosa: 예수를 그리스도로 믿으라고. cree que Jesús es el Cristo. 그래서 성경을 기록했어요. Por eso la Biblia fue escrita. 예수님이 많은 사역을 하셨습니다. Jesús hizo muchas cosas en su ministerio. 기적을 베풀기도 하고 Él hizo milagros, 말씀을 선포하기도 하고 proclamó la palabra, 죽은 자를 살리기도 하고 resucitó a los muertos. 그러나 그 모든 것 중에서 하고자 하는 게 뭡니까? Pero a través de todo esto, ¿qué es lo que Jesús quería explicar? 기적이 목적이었을까요? ¿Acaso el milagro fue el objetivo principal de Jesús? 죽은 자를 살리는 게 목적이었을까요? ¿Resucitar al muerto fue el objetivo principal de Jesús acaso? 아니요. ¿Verdad que no? 내가 바로 성경에서 말하는 그다. Es que Él estaba diciendo: yo soy aquel que la Biblia está hablando. 내가 바로 그리스도다. Yo soy el Cristo, estaba queriendo decir Él. 예수님의 사역은 하나입니다. El ministerio de Jesús fue una cosa: 예수를 그리스도로 믿게 하는 거예요. es hacer que la gente crea que Jesús es el Cristo. 내가 그리스도라는 사실을 믿게 하기 위해 기적을 베풀었고 Y para que la gente le creyera como el Cristo, Él hacía los milagros. 예수가 그리스도의 사실을 믿게 하려고 죽은 자를 살렸고 Y para que la gente le creyera como el Cristo, Él resucitó a los muertos. 믿게 하려고 성경을 풀어서 설명을 했어요. Y para que la gente creyese en Él como el Cristo, le explicaba la Biblia. 교회가 존재합니다. Existe la iglesia hoy. 교회는 왜 존재해야 될까요? ¿Por qué la iglesia tiene que existir? 예수를 그리스도로 믿게 하려고 Para que la gente crea que Jesús es el Cristo. 전도합니다. Nosotros evangelizamos 선교도 합니다. y también hacemos misiones. 목적이 뭘까요? ¿Cuál es el objetivo de todo ello? 예수를 그리스도로 믿게 Que la gente crea que Jesús es el Cristo. 우리가 또 성경을 통해 사람을 돕습니다. Y a través de la Biblia nosotros ayudamos a las personas. 왜 돕죠? ¿Y por qué les ayudamos? 예수를 그리스도로 믿게 하려고. Para que crean que Jesús es el Cristo. 그래서 초대교회 설교 말씀은 하나밖에 없었어요. Por eso el mensaje, la predicación de la iglesia primitiva solo fue una cosa realmente: 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿으라. Cree en Jesús como el Cristo. 사도행전 5장을 보겠습니다. Veamos Hechos 5, por favor. 42절입니다. Versículo 42. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라. Nos dice: y todos los días por el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo, o predicar a Jesucristo. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 Todos los días en el templo y por las casas, 뭐 어디에 있든지 en cualquier lugar en donde ellos estuviesen. 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 그치지 Ellos 않는다. no cesaban de enseñar y predicar, ¿qué cosa? A Jesús como el Cristo, a Jesucristo. 가르친단 말은 성도에게, Entonces, ¿qué es enseñar? A los creyentes se les enseña. 또 전도한단 말은 불신자에게, Y el predicar, ¿a quiénes se les predica? A los no creyentes. 불신자에게 된 메시지 하나입니다. Entonces el mensaje que hay que dar a los no creyentes es uno: 예수가 너희 모든 문제를 해결하신 그리스도다. Jesús es el Cristo que resuelve todo el problema. 신자에게 해야 될 메시지 Y 하나. el mensaje que hay que dar con el creyente, ¿cuál es? 예수가 너희 모든 문제를 영원히 단번에 끝내신 그리스도. El Cristo es aquel que terminó todo el problema de una vez, eternamente y para siempre. Y este Cristo es Jesús. 초대교회 메시지가 같았어요. El mensaje de la iglesia primitiva era una cosa solamente: 성도들이 하는 메시지, el mensaje de los creyentes. 불신자 하는 메시지가 똑같았다. El mensaje para los creyentes y para los no creyentes era una cosa: 예수가 그리스도. Jesús es el Cristo. 사도행전 9장을 보겠습니다.
Si vemos en Hechos 9, 22절입니다. el versículo 22, por favor. 사울이 하나님을 만나고 예수를 그리스도를 믿었죠. Cuando ahora Saulo se encuentra con el Cristo y él cree. 전도하는 장면입니다. Y vemos cómo él evangeliza de inmediato después de esto. 사울은 힘을 더 얻어 예수를 그리스도라고 증언하여 다메섹에 사는 유대인들을 당혹하게 하니라. Hechos capítulo 9, versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 뭐라고 전도했죠? ¿Qué era el contenido de su evangelismo? 예수는 그리스도. Jesús es el Cristo. 그로부터 한 20년 정도의 시간이 지났습니다. Y pasan alrededor de unos 20 años aproximadamente. 사도행 17장입니다. Y vemos en Hechos 17 qué ocurre. 보면요. El versículo 3. 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증언하고 이르되 내가 너희에게 전한 이 예수가 곧 그리스도라 하니. ¿Qué hacía Pablo? Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 처음 예수 믿고 한 메시지가 예수는 그리스도. Desde que creyó en Jesús, ¿cuál fue su mensaje? Jesús es el Cristo. 20년 지나서 하고 있는 메시지가 예수는 그리스도. Pasaron 20 años y ¿cuál seguía haciendo su mensaje? Jesús es el Cristo. 초대교회 모든 성도들이 한 메시지 사도행전 5장 42절. Y el mensaje de los miembros de la iglesia primitiva, ¿cuál es? Hechos 5:42. 예수는 그리스도. Jesús es el Cristo. 사도행 18장 28절 보세요. Si nosotros miramos en Hechos 18:28, 뛰어난 학자 아볼로입니다. esto nos habla de Apolos, un teólogo muy sorprendente. 뭐라고 설교합니까? ¿Y qué es lo que nos dice? 이는 성경으로서 예수는 그리스도라고 증언하여. ¿Qué hacía este Apolos? Hechos 18:28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. 초대교회 설교가 하나였습니다. Entonces el mensaje de la iglesia primitiva era una cosa. 예수는 그리스도. Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도라고 설교하란 말이 아니에요. No les estoy diciendo que ustedes también den el mensaje que Jesús es el Cristo. 예수님이 그리스도가 되셔서 십자가와 부활로 모든 문제 끝났다라고 하는 것이 복음이고, Yo les estoy diciendo que el Evangelio es que Jesús como el Cristo a través de la cruz y la resurrección ha acabado con todos los problemas. 그걸 믿는 것이 믿음이다. Y el creer en esta verdad es la fe que la Biblia nos habla. 성경에서 말하는 믿음이 뭐냐? ¿Cuál es la fe que nos habla la Biblia? 성경에서 구원받는 믿음이 뭐냐? ¿Cuál es la fe que nos dice la Biblia que nos puede hacer salvos? 예수님께서 모든 문제를 끝내신 그리스도로 믿는 거야. Es creer en Jesús como el Cristo quien ha culminado, ha acabado con todos los problemas. 그렇게 믿게 하려고 예수님도 기적을 통하여 설명한 거예요. Y para que nosotros creamos de esa forma, Jesús hizo muchísimos milagros. 그렇게 믿게 하려고 우리에게 성경을 주신 거예요. Y para que creamos de esta forma nos es dada la Biblia. 예수를 그리스도를 믿어야 구원받으니까 Tenemos que creer que Jesús es de Cristo para ser salvos. 예수를 그리스도를 믿어야 생명을 얻을 수 있기 때문에 Y nosotros tenemos que creer que Jesús es de Cristo también para poder anunciarlo. 예수를 그리스도로 설교할 수밖에 없었어요. Por eso es que la iglesia primitiva solamente predicaba esta verdad, Jesús es el Cristo. 요한일서 5장 1절에 말합니다. Y nos dice también primera de Juan 5:1. 예수께서 하나님과 그리스도이심을 믿는 자가 하나님께로부터 난 자라. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 하나님께로 났단 말은 무슨 말이죠? ¿Qué significa ser nacido de Dios? 구원받았다냐? Significa ser salvo. 누가 구원받습니까? ¿Y quién es salvo? 예수님께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿을 때 구원받습니다. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. 제자들이 예수님께 묻죠. Y los discípulos le preguntan a Jesús en una ocasión, 우리 하나님 일을 하고 싶습니다. queremos hacer la obra de Dios. 어떤 것이 하나님의 일입니까? ¿Cuál es la obra de Dios? 예수님께서 말씀하셨어요. Y Jesús les dice a los discípulos 요한복음 6장 29절에 보니까 en Juan 6:29. 예수를 그리스도로 믿는 것이 하나님의 일이다. Entonces, ¿cuál es la obra de Dios? Es creer que Jesús es el Cristo. Eso es la obra de Dios. 요한복음 6장 4절에 이렇게 말합니다. Y también nosotros podemos ver en Juan 6 un poco más adelante. 하나님 뜻이 뭐냐? ¿Cuál es la voluntad de Dios? 아들을 보고 그리스도로 믿는 자, 아들을 보고 믿는 자가 하나님의 뜻이다. Juan 6:40 nos dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. 성경 결국 하나입니다. Realmente la Biblia al final de cuentas es una cosa, 예수를 그리스도로 믿게 합니다. que creáis que Jesús es el Cristo. 예수님께서 그리스도가 되셔서 모든 문제 끝내셨다고 믿게 합니다. Es Jesús el Cristo quien ha acabado con todo el problema de la vida y cuando creemos esto, esto es la fe. 예수님 사역도 하나입니다. El ministerio de Jesús fue enfocado en una cosa. 제자들의 설교도 하나였습니다. El mensaje de los discípulos fue una cosa. 예수를 그리스도로 믿어야 합니다. Hay que creer en Jesús como el Cristo. 이 메시지가 전 세계에서 사라졌어요. Pero este mensaje se ha desvanecido de todo el mundo hoy en día. 부자 되는 법,
Entonces, hoy en día que utilizamos los métodos, 좋은 가정을 이루는 법, la forma de tener una buena familia, 사람들을 배려하는 법, la forma de ser unas personas con buenos valores y modales, 교회 동하는 방법, y las formas de avivar la iglesia, 많은 설교들이 있습니다. hoy hay muchísimos mensajes. 전 세계 설교에 예수가 그리스도라는 복음이 사라져요. Y de todo el mundo se ha desvanecido el mensaje que Jesús es el Cristo, el Evangelio. 사라졌기 때문에 성도에게 예수를 그리스도로 안 믿는 거예요. Y como se ha desvanecido este mensaje, las personas no logran creer que Jesús es el Cristo. 안 믿기 때문에 교회 다니고 믿는 Y debido a que no creen de esta manera, aunque estén en la iglesia, caen. 분명히 예수 믿는데 Claramente creen en Jesús, 예수를 그리스도로 믿지 않아요. pero no creen en Jesús como el Cristo. 그래서 교회 다니고 실패합니다. Por eso van a la iglesia y fracasan. 교회 다니고 행복하지 않아요. Por eso van a la iglesia y no son felices. 이게 전 세계의 Y todo el mundo está así. 하나님 우리에게 지금 뭘 회복하고 계시냐? Dios, ¿qué nos está restaurando a nosotros? 참된 복음. Nos está restaurando lo que es el verdadero evangelio. 하나님께서 우리에게 참된 복음을 주셨어요. Dios nos ha dado el verdadero evangelio. 성경에서 말한 참된 복음. El evangelio verdadero de la Biblia. 자, 그럼 예수를 그리스도 믿으면 어떻게 됩니까? Bueno, ¿y qué pasa si yo creo que Jesús es el Cristo? 베드로가 고백했습니다. Pedro confesaba, 주는 그리스도 주 살아계신 하나님의 아들이십니다. tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 예수님께서 뭐라 말씀하셨죠? ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? 음부의 권세가 있습니다. Y entonces dijo, las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. 예수를 그리스도로 믿으면 음부의 권세가 이기지 못하는 게 있어요. Si crees que Jesús es el Cristo, entonces eres fundamentado sobre la roca. ¿Y qué pasa con la roca? Las puertas del Hades no prevalecen sobre ella. 요한일서 5장 4절에 분명히 말합니다. Y claramente nos dice también primera de Juan 5:4, 예수를 그리스도로 믿으면 세상을 이긴다. que aquel que es nacido de Dios, es decir, aquel que cree que Jesús es el Cristo, vence al mundo. 왜 기독교인이 세상을 지느냐? Pero ¿qué pasa hoy con el creyente? No puede vencer al mundo. 왜 기독교인이 세상에서 무너지느냐? Porque es que el creyente de hoy pierde ante el mundo. 예수를 그리스도로 믿지 않기 때문에. Porque no ha creído en Jesús como el Cristo. 왜 믿지 않냐? ¿Y por qué no cree? 그렇게 설교하지 않기 때문에. Porque los pastores no predican así. 왜 그렇게 설교하지 않냐? ¿Y por qué los pastores no predican así? 설교하는 그 사람도 그렇게 안 믿기 때문이야. Porque los predicadores tampoco creen de esta forma. 정말로 내가 예수를 그리스도로 믿으면 Si verdaderamente yo llego a creer que Jesús es el Cristo, 할 말은 하나밖에 없어. realmente solo me queda un mensaje por dar. 이 영혼이 사람 바꾸기 뭡니까? ¿Cuál es la forma de salvar al alma que está frente a mí? 예수를 그리스도 믿는 거예요. Que esta persona crea que Jesús es el Cristo. 이게 정말로 사실이라면, Y si verdaderamente esta persona cobra vida, 이게 진리라면 si verdaderamente esta alma necesita esto, 어떻게 다른 말을 하겠어요? entonces ¿cómo yo le puedo predicar de otra cosa a esta alma? 사람 살리는 유일한 답은 예수를 그리스도인데 Porque la única respuesta para salvar al mundo es que esta persona crea que Jesús es el Cristo. 어떻게 그 말을 할 수 있겠냐고. Entonces, ¿cómo yo puedo hablar de algo más? 제가 25년 동안 예수가 그리스도라고 메시지하고 있습니다. 25 años yo he compartido el mensaje que Jesús es el Cristo. 복음을 하고 나니까 한 말 하나밖에 없어요. Pero después de conocer el Evangelio solo me queda una cosa por testificar. 여러분들 교회 성도 그 사람이 ¿Qué pasa con los miembros de su iglesia? 살 수 있는 유일한 답은 하나입니다. ¿Cuál es la única forma de que los miembros de su iglesia cobren vida? 여러분들이 잘해주는 게 아닙니다. No es que ustedes les traten bien. 정말로 예수를 그리스도로 믿으면 이 사람 모든 문제 끝나게 돼요. Si estas personas llegan a creer que Jesús es el Cristo, todo se restaura. 이 사람 하나님이 붙잡게 돼 있어요. Y Dios va a aferrarse a esta persona. 세상에 승리하게 돼 있다. Y esta persona va a vencer al mundo. 음부의 권세가 이기지 못하게 돼 있어요. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. 그렇게 만들어야 돼요. Y así eso tiene que ser un 우리 creyente. 성도들 어떻게 만들어야 되냐? ¿Cómo es que tiene que ser un creyente de la iglesia? 이 땅의 기독교인들 어떻게 만들어야 되냐? ¿Cómo tiene que ser el cristiano en este mundo? 세상 이길 수 있는 사람으로 Debe de ser una persona que pueda vencer al mundo. 음부의 권세가 이기지 못하도록 Debe de ser una persona que no caiga ante las puertas del Hades. 세상을 이길 수 있도록 만들어야 Una 돼요. persona que pueda vencer al mundo. 답은 하나입니다. Solo hay una respuesta para esto. 예수를 그리스도 믿게 하라. Que esta persona crea Jesús es el Cristo. 그것 때문에 성경 주셨어요. Para eso nos es dada la Biblia. 그것 때문에 교회 지었게 하셨어요. Para eso es que la iglesia existe. 그것 때문에 지금까지 말씀해오게 하신 거예요. Para eso es que hoy Dios ha permitido que hoy compartamos la palabra. 이유는 하나입니다. Solo hay una razón. 예수가 그리스도. Jesús es el Cristo. 이렇게 정말로 믿으면 Y si creemos de esta forma verdaderamente, 모든 문제 끝난다. todo el problema ya está consumado. 주를 위해 살 수밖에 없게 돼 있습니다. Y entonces vivimos por el Señor. 성경 딱 한 구절만 보고 마치겠습니다. Un versículo más y terminamos, ¿sí? 고린도후서 5장입니다. Vamos a ver 2 de Corintios 5. 고린도후서 5장 2 de Corintios capítulo 5, 15절입니다. el versículo 15. 바울이 말하는 겁니다. Pablo decía, 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고
En 2 Corintios capítulo 5 versículo 15 nos dice, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 왜 예수님이 십자가 지고 부활하셨냐? ¿Por qué es que Jesús cargó la cruz y resucitó entonces? 다시는 자신을 위해 살지 않게 하기 위하여, Para que ya no vivan para sí. 자기 육신을 위해 살지 않게 하기 위하여 Ya no es vivir por la carne. 다 끝냈다 이 말이에요. Ya se acabó todo esto. 이제는 더 이상 세상 사람들이 원하는 그런 거 필요 없다 이 말이에요. Y ya no necesitamos las cosas que el mundo dice que necesitamos. 모든 문제가 끝난 거예요. Todo el problema se ha acabado. 더 이상 육신의 요구가 필요하지 않은 거예요. Ya no necesitamos estas necesidades carnales. 육신을 위해 살지 않게 하기 위하여 주님이 십자가 지고 부활하신 거예요. El Señor murió y resucitó. ¿Para qué? Para que ya no vivamos por lo carnal. 그럼 진짜 예수를 그리스도를 믿는 사람은 어떻게 삽니까? ¿Y qué pasa entonces con las personas que verdaderamente creen que Jesús es de Cristo? ¿Cómo viven? 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하여 하니라. Viven para aquel que murió y resucitó por ellos. 오직 Dice, sino para aquel. 주를 위해 살게. Fue para el Señor que 정말로 vive. 예수를 그리스도를 믿으면 Si creemos que Jesús es de Cristo, 주님만을 위해 살 수밖에. vivimos solamente por el Señor. 왜? ¿Por qué? 모든 문제 끝났거든. Porque todo el problema se ha acabado. 더 이상 나는 문제될 게 없거든. Ya no hay algún problema para mí. 어떤 것도 문제가 되지 않아. Nada es un problema. 주님만을 위해 살아. Vivo solo por el Señor. 그게 신자예요. Eso es un creyente, ¿no? 그게 교회예요. Eso es la iglesia. 이 복음이 회복돼야 합니다. Este evangelio tiene que ser restaurado en todos 이 nosotros. 복음으로 볼리비아가 살아나기를 바랍니다. Y con este evangelio se puede salvar Bolivia. 이렇게 큰 은혜기 바랍니다. Espero que Dios haya dado gran gracia sobre sus vidas en esta oportunidad. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 잠깐 복음이 계시되어지게 하여 주옵소서. Permite que el evangelio preciso sea revelado a los corazones de estos hermanos. 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Amén. 들어주셔서 감사합니다. Gracias por poner atención.